जय श्रीकृष्ण बंधुगण। प्रभु श्रीकृष्ण कहिथिबा अर्जुन को कुरुक्षेत्र रे युद्ध करने समय प्रभु श्रीकृष्ण जो कथा बुझाई एबे भी आम जीवनर पथ प्रदर्शन एबे भी आम जीवन रे बहुत महत्व रखे सही सबु बाणी भगवत गीतार सही सबु अमूल्य शिक्षा 24टी एमिति अमूल्य शिक्षा आज मु ए वीडियो रे आपण मानक पई कहिबी। वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। एही मूल्यवान कथा मूल्यवान बाणी आम जीवन में बहुत महत्व रखि थाए। आम जीवन एक कुरुक्षेत्र एक संघर्षमय संसार। आमे एही सबु कथा मन रखिबा निहाती आवश्यक आम निजर भविष्यत पाई। तेबे वीडियोटी शेष पर्यंत शुणु। वीडियो भल लगे लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जीवन रे केबे तो एमिति समय आसी थाए जेतेबळे मने हुए आउ केते दिन एमिति युद्ध करिवे। आपण मानक मन रे भी आसीथिबो निश्चिंत। आमे समस्ते निज जीवनर कुरुक्षेत्र रे युद्ध करूछु। केही संपर्क पाई तो केही टंका पाई केही निजर मनर संशय पाई युद्ध करि चलिछि। एही समयर 5000 वर्ष पूर्वरु कुरुक्षेत्र रणभूमि रे अर्जुन को जहा कहिथिले श्रीकृष्ण सेही कथा आज मते आम पाई पथ प्रदर्शक। चलंतु आज आमे जानिबा भागवत गीतार 24टी महान शिक्षा जहा जीवन को परिवर्तन करदेव। तेबे आसंतु जानिबा धर्म को छाड़ंतु नाही। कष्ट विपद बाधा जेपरी हेउना काहीकि निजर कर्तव्य करने को भूलंतु नाही। फल आशा बिना काम करंतु कर्म करंतु किंतु फल रे आसक्ति रखंतु नाही। मन नियंत्रण सर्वोपरि। मन को नियंत्रण कले सबुकिछि नियंत्रण रे आसी थाए। समता भाव रखंतु। सफलता विफलता सुख दुख रे एक समान भाव रखंतु। सफलता हेउ कि विफलता दुख हेउ कि सुख समान भाव रे बंचिबा शिखंतु। भय को जितंतु। भगवान को उपरे भरोसा रखिले भय केबे न थाए। आसक्ति कमांतु। वस्तु लोक पदवी प्रति अधिक आसक्ति दुखर कारण ही होई थाए। आसक्ति जेते कर्म कम करिवे जीवन रे सुखी हेबे। सत्य रे अटुत रुहंतु। सत्य कुहंतु। सत्य भावना रे ही बंचंतु। मिथ्या सर्वनाश आड़िकी टाणी नहीं थाए। क्रोध को त्याग करंतु। क्रोध मन को अंधकार करे बुद्धि को नष्ट कर दिए। क्रोध को त्याग कले से ही संसार रे विजय हुए। संगतर प्रभाव बुझंतु। भल संगत जीवन को उन्नत करे। खराब संगत पतन आड़ी को टाणी नहीं थाए। आत्मा अमर शरीर मरे किंतु आत्मा केबे मरे नहीं। आत्मार केबे मरण ही नहीं। ज्ञानर प्राप्ति अज्ञानरु मोचन पाई ज्ञानर आवश्यकता निहाती आवश्यक। भगवत भक्ति भक्ति रे सबु समस्यार समाधान अछि। भगवान को ऊपरे भक्ति करंतु। लोभ को छाड़ंतु। लोभ केबे शांति दिए नहीं। करुणावान हुअन्तु। सबु जनक प्रति दया सहानुभूति रखंतु। प्रकृति रे सम्मान प्रकृति सहित समन्वय रे बंचंतु। कामना नियंत्रण अतिरिक्त इच्छा दुखर मूल कारण होई थाए। कामना को नियंत्रण रे रखंतु। आत्म अनुशासन जीवन रे नियम समय नियंत्रण अत्यावश्यक। धैर्य धरंतु। बड़ परिणाम पाई समय लागे तेणु धैर्यर सहित निज जीवन बंचंतु। कृतज्ञ हुअन्तु। जहा अछि ता पाई संतुष्ट हुअन्तु। जहा भगवान देइछन्ति सेतिकिरे ही संतुष्ट हुअन्तु। परहित रे जीवन निज सहित अन्यक भल पाई काम करन्तु। मृत्यु को भय करन्तु नाही। मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र। आत्मा तो अमर होई रही थाए। जीवन को साधना रे मार्ग करन्तु। प्रत्येक काम को भगवान को अर्पण करन्तु। आत्मसंतोष बाहरे नुहे मनरे सुख खोजन्तु। सरल ओ उद्गुरीण जीवन सद्गुणी जीवन देखाबली नुहे
ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମିତ୍ରମାନେ ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ଆସୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି 24ଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କେହି ଆମକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ଅଟ, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜିଠାରୁ ଆଲୋକିତ ହେଉ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। କେବେ ବାହାର ସଂସାର ସହ, କେବେ ନିଜର ମନ ସହ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି 24ଟି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କେବଳ କର୍ମ କର, ଫଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ମନ ହାଲୁକା ହୁଏ, ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ହିଁ ଯିବା। ଧର୍ମକୁ ଧରିବା, ଭୟକୁ ଛାଡ଼ିବା, କୃତଜ୍ଞତାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଥୀ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 24ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବାଣୀକୁ ମନେ ରଖି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝାଇଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବେଳେ, ଏବେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ତାହାର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାରକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଜୀବନକୁ କେମିତି ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଥା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣେଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଥାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସବୁ ଠିକ୍